Hi, I'm Dario, and in this video I will review a rubber from the Chinese brand Dianchi that Ho Ying Chao uses on the forehead. I'm still on the search for the best Chinese rubber and trying to find out if any of them can replace my current front rubber, the DHS Hurricane Free. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to see the filled-in table, the link is in the video description. I will speak in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Oni koji prate kanal znaju da testiram puno guma, ali službene mečeve igram na forehandu DHS Hurricane 3 Neo National. Već sam recenzirao nekoliko kineskih guma da vidim može li koja od njih zamijeniti ovu gumu, ali za sad bez uspjeha. Pogledajte ovu recenziju do kraja, jer od svih guma koje sam testirao, ova je uvjerljivo se najbliže približila National verziji Hurricane 3 Neo. O kojoj gumi se zapravo radi? Dianchi kao brand postoji već dosta dugo, ali nije baš nešto poznat diljem svijeta. A uostalom na Larcu, odnosno službenoj ITTF listi odobrenih guma, Dianchi ima samo jednu gumu i to ovu ovdje, no ona dolazi u više različitih verzija. Ja ovdje imam njihovu najnoviju National verziju i to onu s plavom spužvom. Prema dostupnim informacijama to bi trebala biti verzija s kojom igra Ho Ying Chao, trenutno jedan od najboljih kineskih lovaca. To je lovac koji ne lovi s travom, nego sa softom, odnosno na backendu ima Spectol, a na forehandu ovu gumu. Ako malo pogledate kako igra Hao, vidjet ćete da na forehandu redovito napada sa spinom, a rijetko će se odlučiti za rezanje ili lov na forehandu, tako da se često odlučuje i za kontraspinove daleko od stola. Koliko je njegov napad dobar govore i njegovi rezultati. Mislim da je on najstariji kineski nacionalni prvak koji je s 39 godina 2019. u finalu pobjedio trenutni svjetski broj 1 Wang Qiqin. Idemo od osnovnih starih kao i uvijek. Ovdje na testu imam Dianchi D debljine spužve 2,1 mm u crnoj boji. Guma ima 105 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 84 grama, a 55 grama ima guma rezana za Butterfly Fan Zhendong ALC s 4 sloja ljepila, 2 na drvu i 2 na gumi. Ova guma se može nabaviti samo u crnoj boji i samo 2,1 mm debljini spužve, a jedino što možete birati je tvrdoća spužve koja može biti 38, 39 ili 40. Ova ovdje je deklanirana kao 40 stupnjeva, a mjerenjem sa Shoro durometrom izmjerio sam 54 stupnjeva tvrdoće. Često kineske gume dolaze s folijom s obje strane gume. Na topšitu je folija da ona ostaje ljepljiva i spriječi oksidaciju, a na spužvi je zbog toga što često takve gume dolaze tvornički bustirane i sa slojem ljepila. Kod nijedne gume do sad nisam imao problema sa skidanjem te folije, trebalo mi je par sekundi, no kod Dianchi D ovu foliju sa spužve sam skidao minutu i pol. Tako se primila za ljepilo da sam mislio da ću zajedno s folijom skinuti i komade spužve. Nakon što sam uspio skinuti foliju, na jednom dijelu zajedno sa folijom se skinuo je komadić ljepila, tako da i da sam imao namjeru ostaviti tvorničko ljepilo, a nisam imao, morao sam ga skinuti sa spužve. Na spužvi je bilo toliko puno tog tvorničkog ljepila, točnije 4 grama ljepila, da sam ga sa spužve skinuo u jednom potezu za par sekundi. S obzirom da je bilo toliko puno ljepila i po mirisu sam odmah pretpostavio da je guma tvornički jako tunirana, a kasnije se pokazalo da sam bio u pravu. Susreo sam se s
puno guma, ali ni jedna nije bila toliko jako tvornički tunirana kao Dianchi D. No taj booster je jako brzo oslabio. Nakon 2 tjedna je po mojoj slobodnoj procjeni slapilo sigurno više od 50%, tako da sam onda skinuo gumu i dodao jedan tanki sloj Haifu Simu National White boostera, te sam gumu prebacio na drvo Jola Chochi H90. Tako da sam prvo gumu isprobao na Fanzendong ALC, a u svim mjesecima koje ćete vidjeti u ovom videu se Dianchi D nalazi na drvu Jola Chochi H90. Sve dosadašnje testove kineskih guma sam počeo sa testom ljepljivosti, pa ću tako napraviti i za ovu, da vidimo koliko se loptica zalijepi za top sheet gume. Ovo je do sad najljepljivija guma koju sam recenzirao, a zanimljivo je to da nije najsporija, što ćete vidjeti kasnije u testu. Krenimo od servisa. Guma je jako dobra za servis jer zbog ljepljivosti topšita može proizvesti puno rotacije, a kratki servisi su stvarno jako kratki. No ono što sam primijetio je da ako guma nije dovoljno gustirana, nastaju problemi s prebacivanjem loptice preko mrežice. Tako da čim bi booster oslabio, imao sam problema sa svojim servisom. Loptice bi mi bile prekratke ili bi ih promašio cijelu lopticu jer sam morao napraviti jači trzaj uz globu nego inače da dodam snage u udarac. Tako da bih rekao da je guma jako dobra za servis, ali za mene mora biti dobro tunirana. Za povrat servisa je guma vrhunska. Svako malo dužu lopticu je lako napasti, a kratku lopticu možete bez problema staviti kratko, što je naravno velika prednost u kratkoj igri na stolu. Zbog ljepljivosti topšita i tvrđe spužve kontrola je jako dobra. Evo prvo jedan isječak s robotom u kratkoj igri, a onda i nekoliko isječaka vraćanja servisa iz meča protiv Davora. Što se tiče brzine, ja nisam nikad igrao s gumom koja ima više brzina. Pod tim pojmom mislim da je širok raspon brzina, odnosno može biti spora kod laganih udaraca, a ekstremno brza kod jačih udaraca. Tako da možete odigrati jako kvalitetne i precizne udarce, a kad je to potrebno možete dobiti i puno brzine. Ovako velik raspon brzina koje guma nudi je od presudne važnosti i po meni je to jedna od najvećih prednosti ove gume. Iz ovog zadnjeg spomenutog možete lako zaključiti da je guma dobra i za igru dalje od stola, ne samo na stolu, s obzirom da možete dobiti dobru brzinu, ali također i jako puno spina.
Istina je da s njom nije baš pretjerano lako kreirati spin kao kod tenzor guma, ali je čisto solidna za jednu kinesku gumu. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma prosječna, isto tako i kod bloka. Kontrola kod aktivnog i pasivnog bloka je dobra, dok je kod ravnih udaraca kontrola ipak malo slabija, ali bolja nego kod Hurricane 3. Recimo, kod Hurricane 3 bih preporučio kad dođe visoka loptica, odnosno zicer, da se okrene reket na drugu stranu ako s druge strane imate neku hibridnu ili tenzor gumu i s njom udarite. Ali s Dianči D se može nešto mrvicu lakše i s više kontrole udariti kroz lopticu, pa čak i nije presudno okretanje reketa kod visokih loptica. Također, pritom guma proizvodi jako zvonki zvuk koji možete čuti u sljedećem misičku, a odmah poslije možete vidjeti i kakva je u bloku. Prije zaključka pogledajte još par poena iz trening meča s Davorom koji će biti fokusirani na one dijelove gdje je u izmjeni većinom korišten Dianči D. U sljedećim mjesecima navedenu gumu ja koristim na forehandu.
Za kraj, zaključak, mislim da je ovo guma, da je s ovom gumom jako teško igrati bez boostera, barem u ovoj verziji s 40 stupnjeva tvrdom spužvom. Tvornički booster je jak i dobar, ali kratko traje i nakon toga je potrebno dodatno sam boostirati ako želite zadržati najbolje karakteristike ove gume. Već neko vrijeme igram s DHS Hurricane 3 Neo National s plavom spužvom od 40 stupnjeva i s obzirom da sam testirao već dosta kineskih guma i uvijek ih uspoređujem s Hurricaneom, moram reći da je ovo prva koja može stati uz bok Hurricane 3 National. Ova Dianchi D je isto National verzija sa novom plavom spužvom i ima jako puno karakteristika sličnih Hurricane 3. U nekima je čak i bolja, kao što je recimo ravni udarac i blok. Krajnja brzina je isto nešto malo veća, a i raspon brzina je veći nego kod Hurricane 3. No, Hurricane 3 još uvijek može proizvesti više spina, iako je i Dianchi jako blizu u tom segmentu. Znam da neki igrači zamjeraju DHS-u što Hurricane 3 više nije tako ljepljiv kao što je nekad bio, pa ako vam to smeta, razmislite o ovoj National verziji Dianchija koja je jako ljepljiva, što ste mogli vidjeti u početku videa. Ja ću za sad još uvijek ostati na Hurricane 3, ali Dianchi mi je za sad prva rezerva. Naravno, već u svojoj zalihi imam neke nove kineske gume za testiranje. Sljedeće na testu će biti jedna guma od brenda Double Fish, koja isto kao i Dianchi se baš puno ne spominje online, ali to će biti tek nakon nekih drugih recenzija. Puno je toga u planu, pa ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stanotenskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.